और आसनसोल के अपकार गार्डन काली पूजा का उद्घाटन फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। सभी ने मां काली से प्रार्थना की। इसके पूर्व सभी अतिथियों को उत्तरीय ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। अपकार गार्डन काली पूजा की अतिथियों ने सराहना की। वहीं मंत्री मलय घटक ने कहा कि यहां की काली पूजा बहुत ही अच्छी परिवेश में की जाती है, तो क्लब के सदस्य कानून और प्रशासन के सभी नियमों का पालन करके पूजा करते हैं और श्रद्धालुओं के लिए सारी व्यवस्था रहती है। अपकार गार्डन काली पुजो एबार 85तम बर्षे पड़ल। আমরা এই কালী পুজোর যে মণ্ডপ করেছি রত্নগর্ভা, ভারতবর্ষের যে সমস্ত মনীষী এবং মহিষী নারীরা ভারতবর্ষকে উজ্জীবিত করেছিল এবং বিভিন্ন কুপ্রথার বিরুদ্ধে যে বিরোধিতা করেছিল এবং মানুষকে বাঁচাতে সচেষ্ট হয়েছিল, তাদের সম্বন্ধে আজকের এই থিম রত্নগর্ভা। ভারতবর্ষে এই মহিষীরা রত্নগর্ভা ছিলেন। এর মধ্যে বিশিষ্ট হচ্ছে রাজা রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর মহাশয়, রানী রাসমণি। বাল্যবিবাহ এবং সতীদাহ করেছিলেন এবং এটাকে বন্ধ করতে পেরেছিলেন। এই জিনিসটাই আমরা থিমে তুলে ধরেছি এবং আমাদের এই মণ্ডপ বানিয়েছি। আজকে উদ্বোধনী হয়ে গেল। এই উদ্বোধনী আমাদের পাড়ার বাসিন্দা তথা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের